Dávila, Pernas, nuestro director ejecutivo de la Puerto Rico Federal Affairs Administration aquí en Washington, y a su equipo de trabajo por también organizar esta actividad y estar dándole apoyo a todos ustedes en esta toma de acción en el Congreso. Que el próximo que hay que agradecerle es al ex gobernador Ricardo. Líderes electos, nuestro gobernador, los delegados de tantos diferentes tipos de fondos. Nuestros veteranos que están aquí dando la batalla, Abraham, Nico, bien orgulloso. Así que nada, esto es ya completado el segundo día, ya queda un día más, esto no acaba aquí. Mañana nos veremos en la conferencia de prensa, donde vamos a informarle al pueblo, a la prensa y a todos que aquellos que piensan que esta causa nos gusta, aquellos que piensan que esta causa no está disponible, que no está accesible, le vamos a demostrar lo contrario mañana. Le vamos a demostrar que nosotros somos más, que venimos fuertes y que la estadía está más cerca que nunca. Así que... Yes. Eso. Los invito a que continúen luchando, continuamos unidos. Y nada, los dejo entonces con el gobernador de Puerto Rico para que dé una palabra. Muchas gracias. Gracias, Luis. Antes de proceder a darle un breve mensaje, quiero agradecer al bufete de Aponte y a nuestro amigo Steve Coca por brindarnos Estas preciosas facilidades. Estas preciosas facilidades, la inmejorable, y de igual manera el poder compartir con todos ustedes aquí en esta terraza es algo bien especial. Yo creo que me escuchan. Así que Steve, I'm thanking you. Yes. Thank you, Steve. Agradecer a Luis Dávila Pernas, nuestro director ejecutivo de la Puerto Rico Federal Affairs Administration aquí en Washington, y a su equipo de trabajo por también organizar esta actividad y estar dándole apoyo a todos ustedes en esta toma de acción en el Congreso. Que el próximo que hay que agradecerle es al ex gobernador Ricardo. ¡Hey, caballo! Tenido la iniciativa de crear la delegación extendida de nuestra causa, de abogando por la estabilidad en el Congreso. Ya estamos hablando de más de 10,000 buenos puertorriqueños, buenas puertorriqueñas en los estados, en Puerto Rico, que se han unido para cuando necesitamos, sean escribiendo cartas, enviando mensajes electrónicos, haciendo llamadas o viniendo hasta aquí con ustedes, que ustedes sí dieron la milla extra, vinieron, se montaron en ese avión de donde fuera que vinieron. Algunos son que quizás vinieron manejando sus vehículos, pero que vinieron aquí a básicamente sí tomar el Congreso, tomar acción en el Congreso, porque ahí es donde se deciden ciertas cosas. Ya sabemos lo que quiere nuestro pueblo, ya sabemos que nuestro pueblo, cuantas veces le pidamos que vote, va a votar por la estadidad. Por la estadidad. Es el Congreso el que tiene que pedir
ese voto que no lo ha pedido en 125 años que llevamos en un territorio, que acaben de pedir el voto, porque yo sé que cuando pida el voto el Congreso, no importa las opciones que pongan ahí, las definiciones, claro, tenemos que velar que la pelea sea justa, pero no importa lo que pongan ahí, nosotros el voto va a ser abrumador. Y si el proyecto de ley, como lo fue el proyecto 8393, el HR 8393 y lo es el HR 2757, vincula al Congreso, compromete al Congreso a implantar el deseo de la mayoría, ahí la tenemos. Por eso lo que ustedes están haciendo aquí en estos días, con el apoyo, y aquí van más gracias también, el apoyo de liderato también de Puerto Rico, funcionarios electos que vinieron de Puerto Rico. Aquí tenemos 2 senadores, el senador Carmelo, el senador de... dos representantes, José, Aponte, el Yunque. Si son Pérez, son buenos, son estadistas. tenemos a Roberto Lefranc. Y tenemos nada más y nada menos que la Congresional. Allá tenemos que también ganar las elecciones. Nada, gracias por estar aquí. Me dice Ricardo que son más de 100 que vinieron para acá. En este salón fácilmente aquí hay más de 60 ahora mismo yo mirando, y mañana ojalá hay muchos de ustedes, si no todos, pueden venir a la conferencia de prensa para que, como dijo Luisa, ahí nuevamente se vea que nosotros, estoy citando a Carmelo que se pasa diciendo esto, nosotros somos más y no tenemos miedo. Dios les bendiga, que viva Puerto Rico. Estados Unidos. Y le doy la palabra al alcalde Rosselló para que también le dé las gracias a Dios. Gracias, yo no tengo las pipas que tiene el gobernador. Puede que escuchen una pelea de gallos ahora. Lo único que puedo decir es que es genético. Pero si me permiten, voy a hablar en inglés para que algunos de los compañeros que están aquí también puedan entender. Thank you, Governor. Thank you for your leadership. First and foremost, this delegation that's over here is here because we believe we have great leadership in Puerto Rico that's committed to the ultimate cause of equality. So on behalf of all of us, I want to give you a big applause from all of the delegates for all of the hard work. Secondly, admit that if you give a recovering politician the microphone, you're asking for it. But all I want to do is share a short story. I shared it with some of you yesterday because it's consequential to what we're doing. Once upon a time, I held the very office that the governor held. I held it in a very challenging moment when we had one of the biggest catastrophes at the end. Many in this room were very helpful for us to achieve what we have achieved to come back. But I recall in that time that before the hurricane came, our fellow U.S. citizens that lived in the United States, when you would ask them how, if Puerto Ricans were U.S. citizens or if they were part of the United States, only 40% of them knew that we were part of the United States. When the hurricane came, it was part of our strategic communication plan within the challenges to remind everybody that at every moment the camera from the international media would come, any answer would be given with the right data, but it would be prefaced with the consideration that we are
the United States citizens that live in Puerto Rico. After that, now about 90% of U.S. citizens across the nation know that we're part of the United States. And during that time, we had a lot of visitors come to the island, a lot of Congress members, both the Democrats and Republicans. They came, they saw, they felt the pain, they stood in podiums just like this, and they committed to helping the people of Puerto Rico. Of course, how could you? How could you not? After seeing communities devastated, children without water or energy, bridges completely disconnecting communities, they were all there. And they saw it firsthand, and they came not once, not twice, but sometimes 3 times to the island. And in all of those times, they would pledge and commit their word that they would support the people of Puerto Rico. Now, fast forward a couple of months afterwards, we had the first biggest piece of legislation that would impact Puerto Rico significantly. It was the 2017 tax bill from the Trump administration, and in that one, things would change significantly for Puerto Rico if we were given proper consideration. If Puerto Rico was considered part of the United States, then Puerto Rico would be in a position to keep and to enhance their tax base significantly to get more resources to the island. If they would leave it as is, we would stand to lose because Puerto Rico is foreign for taxing purposes in the United States. So long story short, after talking a great deal of game, after feeling the pain in the island, after being empathetic and saying that they would help, both Democrats and Republicans, when the first opportunity came to show what happened, we were left out. We were left out. And I only share this story because it was a moment of epiphany for me. And it was a moment of epiphany for a lot of people when we realized that, we need to do something different, because the powers that be realize that we don't have the mechanism of power, of pressure, in order to make them act. Fast forward into the future, Governor, and now I see this whole room of people from Texas, from Michigan, from New York, from New Jersey, from Florida, a lot of them from Florida. Yes. Pennsylvania, sorry, I know I'm forgetting a few states, but all in all, 19 states that have ventured to come over here and that it's growing. Governor, you have a tough task and you're doing a phenomenal job in the island. Mm-hmm. And what we want you to know is that this army of people across the nation are committed, Puerto Ricans or supporters of equality for Puerto Ricans. We're going to be here standing right beside you so that we can fulfill the dream of Barbosa, of Ferre, and so many others, and that we can provide equality for the people of Puerto Rico. Yes. Yes. This is only the beginning. This is only the beginning. Yes. And what I'm sure we will come back once again and spend some time with the people of King and Spalding that were instrumental in supporting us through the energy crisis and the rebuild of the energy grid in Puerto Rico. We will be here once again sometime in the near future, remembering this moment and remembering that we were giving a fight and that some of the doors closed us, but that we kept on knocking. And then in the end, we were able to put that 51st star on the